नैब इमलाक रिकवर करने वाली फर्म ब्रॉडशीट के खिलाफ मुकदमा हार गया। 8.25 अरब रुपए अदा करना होंगे। आलमी बैंक के बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए सरमायाकारी तनाज़ात ने रेकोडिक केस में पाकिस्तान पर तकरीबन 6 अरब डॉलर जुर्माना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक माइनिंग मुआहिदा ख़त्म कर दिया था, जिस पर मुतासिरा कंपनी इस केस को बैनुल अक़वामी फोरम पर ले गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कार के तनाज़ा हल कर लिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की मदद से कार के तनाज़े का हल मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि कार के तनाज़ा हल होने से 1 अरब 20 करोड़ रुपए डॉलर का जुर्माना माफ हुआ। कुलभूषण जाधव मामले में आज पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बड़ी जीत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने वियना समझौते का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण से संपर्क ना करने देकर भारत के अधिकारों का उल्लंघन किया है। कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस यानी भारतीय दूतावास की मदद मिलेगी। कुलभूषण की फांसी पर लगी रोक जारी रहेगी और अब ओपन कोर्ट में उन पर मुकदमा चलेगा। उनकी सजा पर पुनर्विचार यहां पर किया जाएगा। कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी काबीना में एक सवाल उठाया कि पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल कोर्ट्स में अपना केस क्यों हार जाता है। ये सवाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का है। पिछले कुछ सालों में हैदराबाद फंड केस, SGS केस, किशन गंगा केस, कुलभूषण यादव का कार की रेंटल पावर प्लांट, हबको, रेकोडिक, ब्रॉडशीट, इन सारे केसेस में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट्स में बहुत बुरी तरह हारा है और बहुत बड़े बड़े बिलियन डॉलर फाइन्स लगे हैं। हम हमेशा ये केसेस क्यों हार जाते हैं? मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए और हम इस बात का तयन करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है फैज़ान बड़ाइच। पेशे से मैं एक इंटरनेशनल लॉयर हूँ और मैं इनमें से चंद केसेस में हुकूमत पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट भी कर चुका हूँ। लिहाजा मुझे इन बात का एक्सपीरियंस है कि हमें क्या इश्यूज फेस होते हैं और क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर एक फेवरेबल पॉजिटिव रिजल्ट पाकिस्तान के लिए नहीं आता और हर बार क्यों पाकिस्तान पर बड़े से बड़ा जुर्माना लगता जाता है। इसमें सबसे बड़ी वजह बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, जिसको आप दो तरफा सरमायाकारी मुआहदा भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी वज़ीर आज़म या सदर मुमलिकत किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर मुआहदात और याददाश्तों पर साइन होते हैं। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि ये मुआहदे क्या हो रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा साइन किया जाने वाला मुआहदा है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसको आप दो तरफा सरमायाकारी एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इसके तहत आप वहाँ के शहरियों को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें और इसके नतीजे में हम आपको पाकिस्तानी शहरियों से ज़्यादा हकूक़ देंगे, आपको टैक्स में माफ़ी दी जाएगी और आपको मुख्तलिफ मराहत दी जाएंगी। और उन मराहत में एक सबसे ज़रूरी बात ये भी होती है कि आप और आपकी सरमायाकारी पर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होगा। आपको कोई भी मसला होगा तो एक हुकूमती गारंटी आपकी सरमायाकारी पर मौजूद होगी और आप कि किसी भी लॉस या इशू के मामले में हुकूमत पाकिस्तान आपको गारंटी प्रोवाइड करेगी और आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाकर हमसे वो पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज कितनी नुकसानदेह साबित हुई हैं, इसका अंदाज़ा आप अर्जेंटीना से निकाल सकते हैं, जो पिछले 5-10 सालों के अंदर इतना ज़्यादा जुर्मानों के बेंच चढ़ चुका है कि उस मुल्क ने तकरीबन बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। और पाकिस्तान भी उन्हीं हालात की तरफ चलता जा रहा है जहां पर बार बार इस पर मुख्तलिफ बिलियन डॉलर जुर्माने लगते जा रहे हैं और हमें ये पे करने होंगे वक्तन फवक्त। और सबसे मज़े की बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 1950 से लेके आज तक पाकिस्तान ने 50 बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन की हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पाकिस्तान ने
مختلف ملکوں کے ساتھ سائن کی ہیں۔ بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی کے بعد جو دوسری بڑی چیز ہے وہ ہے ایکسپروپریشن یا ضبط کی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آ جاتی ہے اور انویسٹرز آپ کے ملک میں آ کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دو ایشوز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی جب بھی حکومت آئی ہے ایک نئے تعلقات نئے ملکوں کے ساتھ لے کر آئی ہے۔ پچھلی حکومت میں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، اس حکومت میں ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، پر آپ کو یاد ہو کہ 2016 میں ہم نے پاک ترک سکولز کو پاکستان سے نکال دیا تھا۔ اس ٹائم پہ ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے۔ یہ چیزیں بھی ہر حکومت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرا ہمارا ایشو ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ کار کی اور ریکارڈنگ کے معاملے میں سپریم کورٹ کی انٹرونشن اور سپریم کورٹ کے سٹیز کی وجہ سے انہوں نے جو فیصلے دیے، انویسٹرز نے اس کو ایکسپروپریشن یا ضبط کی سمجھا، اور انہوں نے انٹرنیشنل کورٹس میں جا کر پاکستان کے خلاف درخواستیں دائر کی کہ حکومت پاکستان نے ہمارے ایسٹس اور ہمارے پروجیکٹ کو ضبط کر لیا ہے، اور لہٰذا حکومت پاکستان ہمیں گارنٹی پے کرے اور ہمیں ہمارے پیسے واپس کرے اور اس کے ساتھ ہمیں ہر جانا بھی دے۔ اور یہی ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہر کیس میں بلینز آف ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ کئی کیسز ایسے ہیں جہاں پر یہ بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز اور کمرشل آربیٹریشنز انوالو نہیں ہوتی، بلکہ ہیومن رائٹ کا ایسپیکٹ انوالو ہوتا ہے، جیسے کہ کشن گنگا کیس یا کلبھوشن یادو کا کیس۔ ان کیسز میں پاکستان کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا لیگل سسٹم انٹرنیشنل کورٹس کے لیگل سسٹم سے بہت مختلف ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک ایسا ڈیڈیکیٹڈ لیگل پول نہیں ہے جو وکلاء صرف انٹرنیشنل کورٹس میں کیسز کریں اور ان کو وہ ایکسپیرینس حاصل ہو۔ وہ بہت لیمیٹڈ سکوپ کے اندر یہ ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے، جو جانی مانی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹس اور انٹرنیشنل کیسز میں لیگل فیس کافی زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر اوقات تقریباً 1 سے 2 ارب روپے کے قریب یہ پہنچ جاتی ہے، جو کہ جائز ہے، لیکن پھر بھی یہ پہنچ جاتی ہے۔ اس لحاظ میں اکثر اوقات جو حکومتی ذرائع ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے جان پہچان والے یا اپنے ذاتی رشتہ داروں کو ان کیسز میں اپوائنٹ کریں تاکہ وہ ان کیسز کی پیروی کر سکیں، اور یہ ایک نون فیکٹر ہے، یہ ان نون فیکٹر نہیں ہے۔ یہ میڈیا میں بہت دفعہ آ چکا ہے کہ یہ جو لیگل اپوائنٹمنٹس ہیں یہ پولیٹیکل بیسڈ ہیں یا یہ نان میرٹ بیسڈ ہو رہی ہیں۔ اپنے بارے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے بھی بریفلی ایک انٹرنیشنل کیس کے اوپر کام کیا تھا، حکومت پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ کیا تھا، پر بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کیا ہوا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ نے کراچی سے لاہور اپنی گاڑی کو لے کر آنا ہے۔ آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک ایکسپیرینسڈ ویل کوالیفائڈ جو اس روٹ پہ چلتا ہوا وہ ڈرائیور ہائر کریں جو آپ کی گاڑی کو لے کر آئے۔ آپ نے ایک ڈرائیور کو ہائر کیا، اس کے ایکسپیرینس، اس کی کوالیفیکیشنز دیکھیں اور دیکھا کہ وہ اس روٹ پہ اکثر گاڑی چلاتا رہتا ہے اور بہت ماہر اور بہت اچھا ٹریک ریکارڈ ہے اس کا۔ جب وہ گاڑی سکر تک پہنچی تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ گاڑی تو بہت اچھی چل رہی ہے اور ٹائم سے پہلے آ رہا ہے، اور شاید یہ راستہ اتنا پرخطر نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ آپ اس بات کو بھول گئے کہ اس میں ڈرائیور کی مہارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس بات کو سوچا کہ یہ راستہ اتنا مشکل نہیں تھا کہ مجھے ایک اس قسم کا ڈرائیور رکھنے کی ضرورت تھی، لہٰذا بیچ راستے میں آپ نے وہ ڈرائیور بدل دیا اور اپنا ایک جان پہچان والا ڈرائیور کو آپ نے اس گاڑی کا کنٹرول دے دیا۔ ملتان پہنچ کر وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آپ سے کیا ہوا ہے، لیکن تب تک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ اور کئی دفعہ یہی ہوتا ہے
तब तक ये नई हुकूमतें आ जाती हैं और फिर से ये कराची लाहौर का सफ़र शुरू हो जाता है। मैं इस वीडियो का इख्तिताम इस बात पे करूँगा कि हुकूमत वक्त को सीरियसली इस बात पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की लीगल कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए और एक डेडिकेटेड पूल बनाया जाए इंटरनेशनल वकीलों का, जिनका सिर्फ ये काम हो कि इंटरनेशनल लॉ को पढ़ते रहें और जब जब वक्तन फवक्तन पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो वो इफ़ेक्टिवली केसेस को परसू कर सकें, ना कि सिर्फ डिफेंस कर सकें बल्कि हम कई दफ़ा अटैक भी कर सकें। जैसे कि मेरा ख्याल है कि इंडिया के आर्टिकल 370 वाली हरकत पे हम आराम से इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो लीगल स्किल्स मौजूद नहीं हैं तो हम नहीं कर सके। और मेरा ये भी ख्याल है कि अनकरीब हम जो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने लगे हैं तो इस पर इंटरनेशनल केस इंडिया ज़रूर करेगा। हमें ऑलरेडी इसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें इन केसेस के लिए अपनी लीगल कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम फैज़ान बड़ाइच है। आपको अनकरीब मज़ीद वीडियोस ला के शेयर करता रहूँगा। इन लीगल इश्यूज़ पे मज़ीद बात करेंगे। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।